হ্যালো নমস্কার বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আজ আমি তোমাদের দেখাবো আমরা কোন রাস্তা দিয়ে ডিউটি যাই। দেখো রাস্তাটা কতটা বিপজ্জনক আর কতটা খাড়াই রাস্তা। তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে এই রাস্তা দিয়ে যেতে আমাদের কীরকম অবস্থাটা খারাপ হয়ে যায়। এই আমাদের সিঁড়ি, এই রাস্তা বেয়ে বেয়ে আমরা ডিউটি যাই প্রতিদিন। দেখো কেমন রাস্তাটা। হিল স্টেশনে যেতে হবে। এইদিকে তো সবই তোমার হিল স্টেশন। এইদিকে কোথায়? নর্থ ইস্টে। स्कूल है। स्कूल के ऊपर ही पार्किंग नहीं, वो लगता है प्ले ग्राउंड है। बनाया है और उसका वो जो है ना ग्रीन टीना, वो आर्मी कैंप है। अच्छा, ये इधर का ना? हाँ हाँ, इसलिए तो सारा आर्मी का वो जाता है। अच्छा, यही वाला आर्मी पूरा घूमता है ये सराउंडिंग में ना।